मावळतीनंतर पानापानांवर दुःखांची पुटं जमतात. साऱ्या यातना ज्या होऊन गेल्या आणि त्या ज्या अजून यायच्यात, त्यांचे गहिरे रंग, ना हिरवीगार ना काळीशार, ही द्विधा पानं संभ्रमातली, घट्ट धरून ठेवलेल्या आपल्या वैफल्यासारखी विषण्ण वेळी. सरत्या दुपारी आळसवटलेल्या वाटा सावल्यांमधून पसरल्यात, सुस्त अगदी टोकांपर्यंत गेल्यात. हरेक धुलीकणात भरून उरलाय कंटाळा, उदासीन आळस, म्लानता. ओघळता सूर्य अनिच्छ उतरतोय अस्ताच्या घाटाच्या पायऱ्या. अशाच एखाद्या थबकलेल्या काळी आयुष्यही संपेल. ह्या घनदाट जागा, झाडांमधल्या मधल्या, गहन, उत्सुक, बोलू पाहतायत काही गंभीर, सखोल, पण तरी मुकशा, अबोल. चला निघूया येथून लगेच, आत्ता. ठाऊक नाहीत का आधीच आपल्याला त्यांच्या मनीचे बोल, अंतःकरणात आपल्या ठाण मांडलेले? सांगायला हवे का त्यांनी काही अजून? माळ गवताळ माळ संपेच ना. डचमळवतं वारं जेव्हा, तेव्हा येते उन्मादाची लहर. कलतं गवत पिसाट करतं अगतिक मतप्रदर्शन. या गवताला पिसं लागलंय. आणि आपणही इथं नागरी, नवे कोरे, मध्यमवर्गीय, मध्यमवयीन, आदिम पुरुषांचे आणि आदिम मातांचे वंशज. त्यांनी दगडं घासली धारधार, आपण घासतो, बनवतो सॉफ्टवेअर. कधी होतो आपण नजीक त्याच्या? कधी घडवायचा तो आपल्या आयुष्याचे सहज घाट? कदाचित तेव्हा जेव्हा नाकळते होतो आपण, अजाण. मुंग्यानितके पाखरांसारखे. कधी विझवली आपण मूलप्रवृत्ती? कधी पडलो चिंतेत आणि चिंतनात? हत्यारं घडवली आपण या दोन हातांनी, आत वळलेल्या अंगठ्यांनी, कापून काढायला, मारून टाकायला. मग मृगया योजली आपण सावध. पहिल्यांदा जेव्हा नजरेस पडलं सावज, तेव्हा आरसाच दिसला. आपणच पाहिलं आपल्याला, पहिलं वहिलं अंतराळ आपल्यात. इतिहासकार कोसंबी म्हणतात, ह्या देवळालगत हत्यारं सापडली अश्मयुगीन. देवळा अगोदरपासून राहतोय इथं रानातला देव आणि त्याचे रानटी भक्त. ही माती देवाची, बळीच्या लालसर रक्ताची.
शहरातले लखलखीत दिवे दिलासा देतात. इथे संस्कृती आहे, सगळी मानवाने घडवलेली. संथ सरकारी ऑफिसांमध्ये, जुनाट फ्लॅटच्या इमारतीमध्ये, नव्या अपार्टमेंटमध्ये, IT कंपन्या आणि त्यांच्या लंच ब्रेकमध्ये, मॉल आणि झगझगीत रेस्टॉरंटमध्ये, जिथे तरुण तरुणी वाट बघत बसतात. माणूस घडवला जातोय रोज, रोजच्या रोज भक्कम होतोय, शहरासाठी सज्ज होतोय. रविवारी मात्र आम्ही टेकडीवर येतो. शहर सुखांचा स्वर्ग, उपभोगाचं आकर्षण. टेकडी शहराच्या मिठीतली, शहराचीच. शुद्ध हवेत खोल श्वास घ्या, श्वास सोडा, सारी प्रदूषित हवा जाऊ द्या. ही इथली शांतता चघळून चघळून खा आणि थोडे प्राणायाम करून मनःशांती मिळवा. इतके हरवलोय तिकडे आपण की स्वतःला शोधायला इकडे येतो. असं कधीपर्यंत करत राहणार? Nature in economics is a provider of various types of products. Technology is basically a recipe for making things. If the quantity of materials that are used, or the machinery which is used, or the labor which is used can be reduced, then the cost of production can be brought down. And if the cost of production is brought down, the price of the commodity can be brought down. The commodity becomes affordable to many more people than before. And therefore, the standard of living of people ultimately rises with every improvement in technology. In the last 2 centuries of the Industrial Revolution, man went on using nature to the extent of misusing nature. He uses nature, that is absolutely inevitable. He has to use nature. There is nowhere else that he can look to. But while using nature, it is now becoming imperative that man should not spoil nature. So the technologies for the 21st century will be those which use nature without spoiling nature. Any introduction of nature-friendly technologies in the beginning will always prove to be costlier than the earlier technologies. So ultimately there should be a trade-off. How much natural beauty you want and how much profit do you want? If in the interests of environmental protection, if the profits of all industries at the same time is going to go down, industrialists are prepared to take this reduction in profits in order to protect the environment. तग धरण्याची धडपड आणि त्यातून येणारा त्वेष. आपली जात सोडून बाकी सारं काही नष्ट झालं तरी चालेल. झाडं खुपसतात आपली मुळं खोलवर. पक्षी फुलपाखरं गिळतात. पाऊस झोडपतो, उन्मळून टाकतो, विनाश करतो. मानव एक अचाट जात. साऱ्याचं ज्ञान करून घ्यायचंय आपल्याला. नवे नवे शोध लावायचेत आपल्या अस्तित्वाला संकटात घालून. जागतिक तापमान वाढ, जंगलतोड, पूर, आपलं आयुष्य धोक्यात आहे. ज्ञानाचा हेतू विनाश.
ज्ञान नाकारायचं? I do experimental physics research. I have a laboratory where I study conducting materials like gold, silver, or semiconducting materials like silicon, for example, using a microscope which is known as scanning tunneling microscope. You really need to delve deep, think about why things are working the way they are, and unearth sort of prod things around it to get an answer so as to how things work. So, and physics is the most fundamental science, I would say, when it comes to answering questions about the mechanisms of nature or how things work in nature. One is a curiosity driven research, okay, where you just want to know why things work in a specific way. Then another way is to understand phenomena, either to understand things around you, or the next step would be to make a device out of it or to develop some application which would in turn better life in some way. This also gives rise to problems on a different level and at a different scale, like global warming, for example. Like this is a major problem, and then in decades to come it will manifest in more severe ways if we don't take steps in advance. So again, here when we try to destroy nature inadvertently, okay, then again research or science comes to help us out, because it's only research in science that can answer problems or provide solutions to problems like these. ही शक्यता नेहमीच असते की आपण थांबूयात इथं आत्ता. जे जे हवं आहे ते सारं आपण मिळवलंय. गरजांची गरज नको आता. गरजांना आवर घालूया आणि निव्वळ जगणं साजरं करूया एकमेकांचं. ऊर्जा निर्माण करायला लागणारी ऊर्जा कायम अधिक असते. अनेक गोष्टी उगाचच गरजेच्या वाटतात. प्रवासाचा वेग, टिकवलेलं अन्न, वातानुकूलित खोल्या. आजचं आयुष्य अति आहे. गरजा कमी करूयात. कुठवर? कलेसाठी ऊर्जा लागते. विचार करायला सोयी सुविधा लागतात. Nature is actually all the living things around us, including ourselves. So we're actually part of nature, and of course the non-living elements, minerals and rocks and sun and so on, which make us or make life possible. Yeah, for me it's pretty much the same, and I would include in that any space which provides opportunities for these elements to interact with each other and evolve to its whatever form it would naturally evolve to. I consider myself very much part of the nature. I'm not something apart from it, including within me and wherever I live, the environment around me. Something that I connect and associate very strongly with and gives me a kind of identity. Something that really inspires me, it excites me. I feel at home. The realization that I'm part of nature and that I wouldn't exist if it weren't for nature and the environment around me. It gives me a cause for actually trying to do whatever I can to protect the environment and nature around me, because as I said, without it, none of us would really exist. It has been very natural. I wouldn't say it was a conscious thought. I was very inclined towards introspection, into philosophy of existence, of being human, and which naturally kind of brought me to working what I do today, because it kind of helped me find my own connection with myself.
So, I work with local communities because I believe that human beings are very integral part of nature. So, no conservation activity, which is what I work on, conservation of biodiversity, can be without the involvement of human beings. So, at any level that promotes involvement of human beings in managing and conserving their natural resources is what I do. I think one of the things that we've been working on especially is looking at how we can change the policies by which conservation take place, because a lot of those policies have been very top down, dominated by governments and recently also by private corporations, whereas we feel that local communities, people who are actually living with nature, are the ones who are best able to or should be empowered to and have the capacity to protect nature, to use natural resources sustainably for their own livelihoods and so on. So because nature is important for me, it's also very important that whatever I do in my personal life becomes, is leading towards safeguard of nature, is not harming nature. So I try to see how my choices that I make for survival are making sure that nature is not harmed, whether it is the food that we are consuming or the means of transport that we are using or any other forms of consumption in particular. What I've been able to, there's a few things that I've been able to do in my own life is, for instance, things like instead of owning a motorized vehicle, I just have a cycle, and at least to office and back home I cycle. But of course, every time I do that, my heart is in my mouth because it's a very unsafe city, which also means that personal choices are constrained by social choices. And if Pune has decided to be a city with, lots of uncontrolled traffic, then it makes it that much harder for somebody to use cycles as a choice. निसर्ग म्हणजे काय? कच्चा माल की सजीव प्राणी आणि मानवानं न निर्मिलेल्या गोष्टींचं जग? पण कुंड्यात लावलेली रोपं, रस्त्यांवर भटकणारी कुत्री, त्यांचं काय? माणूस म्हणजे मानवता. माणूस एक आहे कारण सबंध मानवजात जोडलेली आहे. आफ्रिकेतल्या जमातींचे हाल आपल्याला माहिती होतात. मानवता एक आहे. जेव्हा एकात्मता साधली जाते तेव्हा जे उरते ते देखील एक संध बनते. निसर्ग ही दोन जगे विलग होतात. आपण एकमेकांच्या जगात हस्तक्षेप न करता चिरंतन राहू देखील शकू, परंतु निसर्गाला ह्या मर्यादा मानवतील का? निसर्गाला हद्दी ठाऊक नाहीत. निसर्ग अनहद आहे. तो केवळ असतो. निसर्गाशी अनुरूप वागण्याचे प्रयत्न वरवरचे आहेत. निसर्गावर ताबा असतोच, फक्त आता नियंत्रणाचे वेगळे प्रकार अंमलात आणतोय. आपल्याला निसर्गाची मालकी हवीच आहे, फक्त इतक्या उघडपणे ते मान्य करायचं नाहीये. विचारांच्या आणि अस्तित्वाच्या कक्षा बदलाव्या लागतील. शोषण आणि उपभोगाचा अंतर्भाव असलेली सर्व नाती नष्ट करावी लागतील. शहरी आधुनिकता स्पष्ट शाप आहे, पण तो शापच वरदान आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच आपण स्वतःच्या अस्तित्वाबद्दल जाणते झालेलो आहोत. प्रथमच निसर्गाच्या परकेपणाचे भान आले आहे.
पहिल्यांदाच आपण निसर्गाला स्वीकारू शकू, तो जसा आहे तसा. पहिल्यांदाच आपण प्रेम करू शकू.